Okay, bubuin ni Niel, ha? Sige, one. One. Buo ni Niel, ha? 1, 2, 3. Isa pa, last one. Sige. Tayo. Agoy. Isa pa. Last one. Last one, para mabuo lang. Tumayo ka kasi. Tayo. Yay! Galing! Oh, galing ah. Hawakan ni Mama para mabuo. 3. Good! Wala. 3. Last one. Wala mo na. Ano isa pa? 2, 3. 3 na. Tulog ka dito. Ikaw naman tumawag mo na. Nakakatulog. Gising pa to. Nainis na hindi na mabuo yung kanyang pyramiding. Oh no! See? Hindi kasi balance. Dito ka na. Dito ka na banda, oh. Dito maganda dito. Oh, dito. Yan, oh. Oh, yan. Hindi na. Oh, 1, 2, 3, 4. Yay! Oh, ganun lang. Tayo talaga sa kanya. Ito na. Oh, 1, 2, 2, 3. Oh, last one. Ay! 1, 2, 3. Last one. Tayo! Ayusin mo. Isa pa. Huwag masyadong mabigat. Yay! Galing! One. Oh, ano mama yung hangin, ha? 2, 3. 2, 3. Isa pa. Last one. Last one. Last one. Dali. Bilis. Bilis. Yay! Sa oras ka dyan. Bilis. 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 Ay, huwag na. Oh, wait. Yan. 3. Saan kasi yung 2, 3. 3. Oh, last one. Tayo. Last one. 4. Yay! Wow, galing.